Paano nga ba mag-transfer ng crypto funds from Bybit to Binance? I-open nyo yung Bybit account nyo at i-click nyo yung assets. Naman, i-click nyo yung fundings. Tapos, i-click nyo naman yung withdraw. Diyan nyo makikita kung anong crypto yung gusto nyong i-withdraw. Pili na kayo, i-open nyo naman yung Binance app. Pagka-open, i-click nyo naman yung add funds. Next, i-click nyo naman yung deposit crypto. I-click nyo naman yung crypto na gusto nyong i-deposit sa Binance. Importante talaga na parehas yung network na pipiliin nyo sa Bybit at Binance. Pagka-pili nyo ng network, i-copy nyo yung address. Tapos, i-paste nyo yun sa Bybit address. Make sure na parehas talaga yung network na ginamit nyo at tama yung address. May marireceive kayong code sa Gmail account nyo. Kailangan rin na may Google Authenticator kayo. So, i-paste nyo yung code dyan, tapos pumunta kayo sa Google Authenticator nyo at i-copy nyo yung code. Tapos, i-click nyo yung confirm, tapos ganyan. Okay na siya. Pwede kayong bumalik sa asset history nyo para i-check kung successful na ba. May matatanggap din naman kayong notification sa Gmail nyo. Pwede nyo rin siyang i-check sa Binance. I-click nyo yung message icon sa taas, tapos i-click nyo naman yung asset. Then, yung makikita kung successful na or processing pa rin siya. Siguro umabot ng 10 to 15 minutes bago siya successful na dumating sa Binance ko, pero at least makikita nyo na successful yung ginawa nyo kasi makikita nyo naman siya sa history. May marireceive din kayo uling email na successful na raw yung deposit nyo. Tapos, i-refresh nyo lang. Tapos, yun na.